Okay, so 8.2 biodiversity. You have learned about biodiversity in Form 2, as I remember. Okay, biodiversity. So diversity itself means variations, kepelbagaian. So bio daripada bahasa Greek, it means bios, life. So variations of life, organisms. So involves everything, even living and non-living things. Semua tu bergabung. Okay, so kepelbagaian, biodiversity. Maksudnya there's a many types of species, types of geographical area. Macam tu, itu maksudnya biodiversity. Okay. Sebelum kita mula lah, teacher mau respon dari kamu supaya kita ada connection sedikit. So bila perkataan biodiversity ni, when you hear a word biodiversity, what comes into your mind? Siapa yang mau mula dulu? Mau teacher sebut nama. I didn't have my phone with me. Okay. Human. What does that mean? Kalau dengar when you hear about biodiversity, what is come up into your mind? A habitat with many kinds of living things. Many kinds of living thing. Good. I think that's Alan's voice. Is it lagi? Ming tadi tidak berapa clear. Apa jawapan Ming tadi? Human. Human. Okay, human. Okay. Yeah, we are one of the components. We are biotic component. Mean we are living things. Okay, lagi. I saw Engkayang tadi ada, Mercy, Sefo. Suara girls ni tiada. Living things in particular habitat. Okay. Habitat, jauh betul dia punya. Okay, in particular habitat. So that is Sefo, I think. Okay, thank you Sefo. So particular habitat, it's mula-mula dia habitat, lepas tu bila in a big scale dia jadi community, big scale lagi jadi ekosistem, lepas tu ekosistem bergabung dengan ekosistem lain jadilah satu diversity, okay, biodiversity. So at least you have that idea. Good idea actually. Okay, so kita proceed. Concept of biodiversity. So there are 3 concept of biodiversity. Dia bukan macam biodiversity ni satu. There are 3 components. Okay. Cepat. Okay, teacher tutup. Kamera dulu. Alright. So 3 concept of biodiversity. The first one is genetic diversity, species diversity, and the third one is ecosystem diversity. Okay, so it depends. If you want to talk about genetic, now we are talking about genetic diversity. So at some point we want to talk about species, so we are talking about species diversity. Lepas tu kalau kita mau bincang in the terms of ecosystem diversity. Dia berbeza. Okay, dia berbeza dari segi it depends on what perspective we want to discuss. So now if you want to discuss about genetic diversity, again, diversity means variation. So you know, genetic diversity ni dalam even in our family, okay, even in our family, macam melibatkan kita punya cousin semua tu kan, we come from let's say kita tahu kita daripada induk iaitu let's say our grandfather and grandmother, and then ada kita punya parents, our aunties, lepas tu parents, di bawah parents ada kita, and then di bawah aunties kita tu ada cousins. That's a
family kan, dalam satu family tu kita boleh nampak variation, genetic variation. Okay. So genetic diversity itu kalau dalam family kita, tapi kalau when we look at bigger scale, kita boleh nampak apa lagi? Not only humans, kalau dari segi even in plants pun kita boleh nampak diversity. Contoh plants yang diversity ni bananas, pisang. Pisang pun ada banyak jenis. Pisang hotel. Tahu pisang hotel? Tahukah pisang hotel apa? Tidak. Okay, kalau when we talk about bananas, can you give examples banana that you know? A variety of name of banana yang bukan scientific lah, yang kamu panggil. Pisang tanduk. Pisang tanduk. Okay, dia pisang tanduk tu yang besar tu kan? Ya. Nah, lagi? I only know the color. Color, okay. Color, okay. Pisang, ini makan saya tahu nih. Pisang, itulah pisang hotel lah. Lupa nama pisang yang nih. Nama general name lah, bukan nama saintifik. Pisang hotel ni pisang yang comel-comel kecil saja tu. Kenapa kena panggil pisang hotel? Ini sebab orang dia selalu serve at the hotel. Cantik kan? Pisang yang kecil-kecil tu. Itu panggil pisang hotel. Lepas tu pisang untuk goreng pisang. Pisang Sabah dia panggil. Okay. What my point is, even in bananas itself, even in plants, we can see the variation. Okay. So that is the meaning of genetic diversity. The variation in amount of genetic information within atau among individuals of population, species or community. So bila kita cakap genetic diversity, inilah kamu kena ingat variation of genetic information among individuals in a species, in a population. Okay, boleh? Boleh. Okay, thank you. So species diversity pula. Kalau dari segi genetik kita tengok memang ada variation of genetic information. Kalau dari segi species diversity means the diversity of number of species, okay, defined as number of species and abundance of each species that lives in a particular location, a particular area. Maksudnya, if you want to say kepelbagaian species lah, variation of species. Kita ambil contoh, people always overlook plants. Okay. Orang selalu terlepas pandang tentang plants. Plants pun sebenarnya banyak species. Let's say location sekarang kita discuss about our school location. Even at our school, we have a number of abundance of species. Ada beberapa species. Contoh species rumput pun berbeza. Apalagi species the flowering plants we have kan, tapi flowering plants tu macam tidak berapa natural lah pula sebab orang yang tanam kan. Pokok-pokok yang ada di sekeliling yang hidup secara natural. So kita boleh tengok, so meaning that species diversity, kita sebagai contoh dalam satu location ada berapa banyak species, ada berapa jenis spesies. Okay, contoh kita ada 3 spesies pokok. To name it as simple as pokok A, pokok B, pokok C. Okay, pokok A, abundance dia ada berapa banyak? Sikit kah banyak? Okay, kalau pokok B macam mana? Pokok C macam mana? So that is about species diversity. Okay, contoh kamu ni ditugaskan, okay, 5G, pergi location di mana ya yang senang-senang ni. Pergi dekat Taman Tasik di Beaufort tu, tempat jogging tu. Lepas tu you are assigned to look at the species diversity at that place.
Bila kamu kena tengok species diversity, kamu kena tengok number of species and the abundance of species. Ada berapa jenis spesies di situ. Okay, lepas tu dalam contoh tadi kita dapat 3 jenis. Dalam 3 jenis tu, okay, jenis A adakah jenis A ni banyak di situ tumbuh ataupun macam mana? So, as a conclusion, species diversity means number, species and abundance of species in that particular location. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Next. Lepas tu tadi. Okay. The third one, ecosystem diversity. Okay, so ekosistem ni dia sangat besar sebenarnya. It's because it consists of many population. Population ni maksudnya same species. Okay, dia punya hierarki ni kalau kamu ingat biodiversity ni kan, dia satu spesies dulu. Contohnya spesies itik. Itik. Lepas tu population itik. Ada banyak itik. Lepas tu ada population itik, ada population angsa. Interact with each other to become satu ekosistem. So ekosistem ni itu yang kita kena tengok. Dalam satu tempat tu ada berapa banyak ekosistem. This is more a wider wider area lagi lah kalau kita kena tengok. Okay. So ini macam kita pergi hutan-hutan yang besar, kita tengok the variation of ecosystem found in a region atau ecosystem over the whole planet. Yang ini kita kena pergi area macam satu area yang hutan simpan macam tu lah. Dia tidak boleh kalau tadi kalau tadi yang contoh Tasik tu kan, tempat jogging di Beaufort tu, itu considered as one ecosystem. Dia tidak cukup baru satu, kita mau tengok ada berapa banyak. Okay, let's say di daerah Beaufort. Satu daerah Beaufort ni, how many ecosystem can be found? So that is ecosystem diversity. Okay, so biodiversity ni dia ada 3. Again, as a conclusion for this slide, kita boleh tengok biodiversity from 3 aspect. Genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Okay. Phylogenetic tree. Okay, phylogenetic tree ni, it's about, before we go to what is phylogenetic tree, we go to the noun, which is the phylogeny. Apa itu phylogeny? Phylogeny is the history of evolution of a species or group. Okay, ini keyword dia. History of evolution. Especially in reference to the lines of descent. And relation among broad groups of organisms. Okay, maksudnya, scientists believe that a species or organism undergo evolution process. Evolution process. Lepas tu, so it believes that daripada satu ancestor. Ancestor ni kalau dalam bahasa Melayu dia panggil leluhur. Leluhur yang paling utama lah. Induk satu tu, daripada satu dia branch out, dia bercabang-cabang, jadilah berevolusi jadi satu spesies yang lain. Berevolusi lagi jadi satu spesies yang lain. Kenapa perlu ada evolusi? Because it needs to adapt to the environment. Okay, environment. Sebab itu dia perlu berevolusi. Contoh, tempat itu terlalu panas. Jadi untuk berevolusi ada genetic modified lah dalam ataupun ada mutation berlaku supaya tempat yang panas ni kita mau guna contoh beruang lah, beruang. So beruang ni kita tahu dia beruang apa? Polar bear.
Polar bear. Kenapa polar bear at the North Pole, di kutub kan, dia berwarna putih. Dia bukan macam sun bear. Sun bear kalau kamu pernah nampak sana di mana ada kita ada zoo ni, di Lokawi, sun bear ni dia warna hitam. Tapi polar bear dia warna putih. So sebab itu dia perlu ada dipercayai, scientists believe that this bear is being undergo evolution process. Sebab untuk dia adapt dengan dia punya surrounding. Sebab kalau dia punya polar bear ni dia kena berbulu putih, it needs to be in white in color supaya dia boleh camouflage, menyamar dengan persekitaran dia. Kalau di kutub kita tahu sana kan ais tu putih. Jadi dia kalau dia berwarna hitam, jadi maksudnya it easy to be noticed oleh predator, pemangsa. Jadi itulah dia punya one of the reasons, one of the cause why evolution happen, to adapt the surrounding. Okay, so back to the story here, phylogeny. Phylogeny means the history of evolution of a species or group, and then relation among a broad groups of organism. Penting nih broad groups. Kenapa? Nanti kita tengok. Okay. So phylogeny tree. Apa itu phylogeny tree? Phylogeny tree is a branching diagram or a tree. Tree ni maksudnya gambar raja lah, bukan pokok. Okay, branching diagram or tree showing evolutionary relationship among various species. Okay, based on similarities and the differences in their physical or genetic characteristic. Okay, this is phylogenetic tree ni adalah satu gambar raja yang menunjukkan ini yang penting. Keyword again, keyword evolutionary relationship. Okay, kita tunjuk sini. Belum lagi. Okay, sebagai contoh, macam mana kita mau buat tree tu? So bila kita mau buat satu phylogeny tree, kita mesti compare dulu among that species. What are the similarities? Okay, so the similarities, perkataan similarity tu, persamaan tu, kita ada satu term di sini we use which is homologous structure. Homologous structure. Homologous structure ni maksudnya apa? Structure homo ni sama kan? A body parts of organism that have same anatomical feature. Thus indicating a common ancestor or developmental origin. Maksudnya ada persamaan antara dua spesies ni. Contohlah apa tu tadi? Beruang dengan harimau. A bear and a tiger. Apa persamaan anatomical? Anatomical ni dia punya physical appearance. Persamaan dia yang kita boleh nampak number of legs, kaki. Kaki ada 4, harimau pun ada bear ada 4, harimau pun ada 4. So bila ada satu persamaan itu indicating a common ancestor. Maksudnya dia berasal, mesti ada satu point di mana orang akan ada satu persamaan. Walaupun sebenarnya dia punya ancestor tu persamaan dia tu sangat jauh, mungkin daripada backwards. Kan kita sudah belajar sebelum ni yang kingdom, phylum, yang king, Philip come over for a good soup. Ya, maksudnya ada certain points, ada persamaan mungkin di peringkat phylum, di peringkat class order ataupun di peringkat kingdom. Dia mesti ada satu ancestor yang sama di situ. Lepas tu berlakulah evolution. Okay, but they may share the same trait
but they do not necessarily have the same function. Tidak semestinya sama. Sebagai contoh yang ini. Even us human pun ada di sini. Okay. So homologous structure in multiple organisms. So comparison between human, cat, whale, and bat. Apa yang sama antara kita dengan yang lain ni, tiga-tiga ni? Sebab dia punya features. Dia ada limb. Limb ni sambungan tangan lah. Okay? Sambungan tangan atau kaki. So we have this limb. Human ada limb yang ini, cat dalam bentuk kaki, whale dalam bentuk dia punya kepak tu kan. Kepak lah kita panggil. Ataupun bat. Kelawar ni dia pun ada ni. So anatomical, this is look similar. Tapi due to evolutionary process, dia sudah berbeza function. So this is homologous structure. Homologous structure. Okay, so far so good. Yes. Yeah, yes. Okay, wah ada cheer team di belakang. Okay. Apa lagi? Ini adalah contoh phylogenetic tree. Ini untuk plants lah. Okay, so di sini kita boleh nampak a diverge kan. Daripada satu common ancestor. Semua ni, plants ni, bila kita trace balik pergi asal dia, ancestor dia daripada green algae. Okay, algae tu apa? Nanti kita akan discuss lagi satu next subtopic. Akan ada kita mention pasal algae. Tapi inilah function phylogenetic tree. Dia boleh trace back the ancestor. Okay. Contoh algae ni bila it undergoes evolutionary, dia jadilah pecah kepada sekejap ah. Okay, dia jadi kepada non-vascular plants, lepas tu vascular plants. Vascular plants ni pula evolution lagi jadi seedless dengan seed plants dan continuous sampai macam tu. Okay, dan ini kita panggil dia branching. So green algae dia branch. Maksudnya point di sini ni, dia starting point di sini maksudnya ini adalah titik persamaan. Maksudnya kedua-dua ni seedless plants dengan seed plant adalah vascular plant. So ini adalah dia punya common ataupun homologous structure dia, feature dia. Dua-dua ni adalah vascular plant. Kalau yang sini pula non-flowering plants dengan flowering plants, dua-dua ni adalah comes from a seed plants. Okay, seed plants. Okay, boleh? Okay, boleh. Okay. Ini adalah contoh yang lebih besar. So, even tadi tu yang simple. Sebenarnya phylogenetic tree ni memang sangat besar. Okay, depends on apa yang kita tengok lah, feature yang kita jumpa. Contoh ini dia mau tengok dari segi in terms of this plant. So every time ada branching ni maksudnya ini adalah dia punya ancestor. Okay, branching ni. So ini dia tidak bagi tahu detail lah. Okay, dalam silibus kita pada peringkat KSSM ni, it wants to introduce to you what is the phylogenetic tree. Phylogenetic tree ni is how we look the evolutionary history. Itu summary daripada tajuk ni lah, phylogenetic tree. So bila kita tengok macam ni, we can see the again history evolutionary. Maksudnya daripada berasal dari satu ni, dia evolution sampai dapat specific species. Rupa-rupanya berasal daripada satu common ancestor. Begitulah. Okay, macam kita lah. Kalau even in our human family tree kita kan, bila kita gabung semua, tengok balik, bila susun. Okay, contoh
contoh nama-nama ni kita tukar dengan nama family kita lah. Nama kita di sini, kemudian susun dengan semua orang. Bila kita trace balik, rupa-rupanya kita daripada satu ancestor yang sama. Itu sebagai contoh lah kalau family tree. Tapi ini bukan family tree, ini adalah phylogenetic tree untuk tengok history evolutionary among group of species atau group of organism. Okay, boleh? Boleh. Okay. Alright. Kenal tak siapa ni? Kenal orang hutan. Orang utan. Orang hutan. Pernah nampak orang hutan? Yes. Pernah. Okay. Yang feature dia ni Jahat apa? tu. Jahat kenapa? Kau pernah kena bubut kah? Tak alam. Orang hutan, it's fascinating sebenarnya kalau kamu tengok. Lebih-lebih lagi kalau yang tua sudah tu kan, yang dia punya bulu ni ke depan sudah. Ni this is female I think. Tengok dia lactating, menyusu ni anak dia. Okay, so daripada orang hutan ni pun kita boleh nampak homologous structure. Apa homologous structure? Kamu boleh mention sini. Berbulu. Berbulu dengan manusia. Dah. Homologous structure ba? Maksudnya we and you. Homologous structure kan maksudnya similarities. Common features. So let's say we want to look the homologous structure, kita mau compare we human with the orang utan. Nama pun orang utan. Orang kan? Urang. Okay, urang ke orang? Lupa sudah. Jadi apa kita punya homologous structure daripada ni? Dia ada fingers and juga ada limb di sini. Ini dia boleh guna sebagai considered as hand lah, tangan. Ini kaki. Tapi bila berjalan, dia guna I forgot. Orang hutan dia jalan macam mana? Upright kah atau dia guna for? Sometimes for, sometimes upright, tapi selalu for. Selalu for lah kan. Itulah. So maksudnya bila kita tengok homologous structure, bila ada persamaan, meaning that scientists believe there are evolutionary occur. Maksudnya mesti ada satu point, akan ada satu common ancestor yang sama. Okay, itu adalah dari konsep sains lah. Kalau kamu mau cakap mana ada manusia jadi monyet apa semua tu, itu daripada sudut yang lain. Tapi dari segi sains, itulah bila ada common feature atau bila ada homologous structure, meaning that at some point, tapi kena trace betul-betul lah. Bukannya maksudnya ini, orang hutan ni dia seperti apa, klip mata dia terus jadi human macam tu. Tidaklah. Ataupun vice versa. Siapa tahu manusia sebenarnya bila evolution jadi orang hutan, kita tidak tahulah. Itu cerita-cerita apa sajalah. Cerita yang tidak berdasarkan fakta. Okay. So, kita sudah tahu apa itu biodiversity. We know that concept. And then the importance of biodiversity on the environment and humans. Okay. Importance of biodiversity ni sebenarnya kita sudah belajar. Inform tu, kamu sudah cover this topic, biodiversity. So actually, ini ada sebagai ulangan. Biodiversity is a source of food, medicine and of course education. So bila kita, when we understand about biodiversity, we get to know different species. Bukan kita tahu pasal manusia sahaja, kita boleh tahu juga other species. Of course, bukan animal sahaja, tapi plants, microorganisms and all that. Okay? And of course, biodiversity, food, a source of food. Macam kita heterotroph, kita perlu makan benda lain. So kita tahu there are other source of food. Ada haiwan apa yang boleh makan, plants mana yang kita boleh makan, and medicine of course. Okay, this medicine ni biasanya kita ambil daripada
tumbuhan, the plants itself. Okay, itu importance of biodiversity. And then because of that, we need to preserve. So sangat besar the functions ataupun the necessity of having a biodiversity. So kita kena preserve and conserve. So we have two methods here, two measures that we can take in order to preserve and conserve this biodiversity. Okay, gambar yang teacher tunjuk ni, kita ambil contoh yang paling dekat lah, our homeland di Sabah. This is Kinabalu. So Kinabalu itself, kenapa gambar Kinabalu? So, lupa pula teacher mau tekan. Okay, in situ conservation. In situ ni maksudnya site, tapak. Ini di dalam lah. So in situ conservation means we maintain species in their natural habitat. Okay, at this point, you need to have that. When we say about species, it doesn't only mean animals, organism like that, but also plants. Okay, so for example, Kinabalu National Park. Okay, so kalau ada yang pernah pergi bercuti di Ranau tu kan, ni kita pergi melawat, pergi Poring. Poring is under National Park. Okay, di Poring tu dia ada canopy walk. Canopy walk tu maksudnya kita boleh tengok kawasan di situ. So National Park ni sangat besar sebenarnya, dia punya range, bukan macam taman kecil, taman sekolah macam tu. Dia maksudnya dari map tu kita boleh tengok sangat besar National Park tu. They considered that is our national park. They name it as Kinabalu National Park. Maksudnya that is a in situ conservation. Maksudnya kita imagine Gunung Kinabalu ni bukannya kena ambil satu tempat kita letak di situ di Kinabalu Park. Tidak, dia memang ada di situ, cuma kita kasih kita letak sempadan lah, border. Okay, mana satu yang kita perlu conserve. Okay. Ada soalan? Tiada. No. Tidak. So, pernah pergi Kinabalu Park? Sepilok Pernah. Saya pernah travel tu. Okay, Sepilok. Okay, Sepilok ni dia bukan under Kinabalu, saya tidak pasti. Sebab dia di Sepitang pula. Dia di Sendakan kan, jauh. Sebab Kinabalu Park ni dia di dalam di dalam range di situ. Tapi Sepilok is one of the in situ conservation. Okay, so Sepilok ni maksudnya nampak macam orang buat kan, tapi sebenarnya dia memang asal dia di situ, cuma orang buat pintu sajalah. Orang buat pintu, buat pagar sedikit untuk halang orang lain masuk. So that is in situ conservation. Dia memang asal, hutan tu memang asalnya di situ, memang tinggal di situ, cuma government dorang buat buat sedikit development lah, buat pagar and all that supaya senang untuk pantau dan bantu conservation kan, bagi makanan. Siapa pernah pergi time bagi makan? Pernah. Pernah kan? So semua keluar tahu sudah. Okay. So dorang bukan sebenarnya kena kurung di situ, melainkan ada yang perlulah, maksudnya ada yang anak-anak anak-anak orang hutan yang mama dorang terpisah sudah terpisah dari mama dorang akan dijaga oleh pusat di Sepilok tu. Kamu boleh jadi volunteer jugalah kalau berminat. Okay? Okay, so that is in situ conservation, maksudnya maintain species in their natural habitat. Adalah salah kalau kamu bawa keluar. Contoh macam masuk pergi hutan atau masuk di area tu ada nampak pokok yang cantik atau rare, kamu bawa balik, itu salah. Okay, kalau tempat tu sudah di announce as a national park. Okay. Next. Kalau tadi in situ maintain the natural habitat species in their habitat, tapi ex situ exit
keluar, bawa keluar. So maksudnya ini siapa yang selalu pergi dekat di mana nih? Ada yang recognize kah gambar nih? Di Tiada. Betul, zoo. Zoo mana? Local nih. Lokawi. Lokawi ya? Yes, local zoo. Kita ada satu aja local zoo di situ yang kesian juga lah tengok. Tapi actually that is a part of conservation project juga sebenarnya. Okay, walaupun kurus-kurus dia punya ini gajah apa semua ni. Sebenarnya ini adalah cubaan untuk menyelamatkan jugalah. Bukannya macam kita kasih keluar ni kita terus macam menyeksa dia. That is actually the main purpose sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada kekangan juga. Dia constraint in terms of dana, tiada dana untuk beli makanan. Itu masalah dah kan. Jadi macam mana mau kita membantu, kita boleh melawat zoo. Dan dalam zoo ni, this is Lokawi, zoo di Lokawi, dia ada botanical garden. So ex situ conservation pun kita boleh lakukan untuk plants juga. Di mana kita create satu botanical garden. Jadi senanglah dalam satu garden tu kita boleh jumpa banyak spesies. Okay, many types of species. Alright. So, ex situ means conserving species outside of their natural habitat. Okay, jadi kita boleh, bila kita pergi zoo, apa poin yang kita boleh tengok? Supaya bila kita pergi zoo ni lebih bermakna, yang kita bukan setakat tengok dia saja kan. Kita tengok di mana dia punya origin. Okay, contoh, dia mesti ada satu maklumat, information di situ dia bagi tahu. Contoh ini spesies apa, berasal dari mana, diambil dari kawasan mana. So barulah kita pun lawatan kita pergi situ lebih bermakna. There's a ex situ conservation. Boleh? Boleh. 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 Okay, apa hewan yang kamu paling ingat bila melawat di sini? Siapa yang pernah pergi? Siapa yang pernah pergi dan apa haiwan yang kamu paling ingat ada di sini selain ni lah gajah ni? Harimau. Harimau. Berapa ekor? Tak lama saya nak fikir. Macam 2 satu, atau 3. 2, 3? Okay. Dulu lah kali banyak. Ya, teacher pergi latest. Masa bila kita pergi pak? Yang zoo tu? Zoo, bukan zoo Taiping. Zoo di Sabah ni. Awal tahun sebelum lockdown tu. Adalah pergi sekali juga. 1 ekor saja, 1, 2 ekor. Ada yang dulu ada, sekarang tiada sudah ada punya hewan. Kesian lah. Okay. Mungkin ada yang dorang masih simpan lah di tempat yang lebih untuk rawatan ke apa. Okay, harimau apa lagi yang ada di situ? Ada buaya. Buaya. Kuda belang. Kuda belang. Kuda belang ada kah? Oh, time cikgu tak pernah nampak di sini. Yang sekecil. Harimau dahan. Harimau dahan. Dia banyak. Singa ada. Saya pun tak pernah pergi. Mana nih? Oh, perlu pergi nanti. Okay, so di sini dia macam memang ada perasaan lah. Teacher pergi tempat ni beberapa kali sudah. Tapi dalam masa yang dekat lah. Bawa anak kan pergi. Jadi boleh nampak lah ada satu masa tu dia sekejap haiwan ni ada. Tapi bila pergi lagi tiada sudah. Bila pergi lagi ada balik. Dia macam tu lah. Mungkin orang simpan atau. Tapi kuda belang, singa tidak pernah. Itu teacher nampak sana kalau pergi ada peluang pergi zoo Taiping di Perak, situ best. Dia ada satu. Okay, di sini area untuk safari dia bagi tahu. So haiwan-haiwan yang dari safari macam giraf ada di situ. Lepas tu ada flamingo. So supaya macam mana menariknya kalau kamu pergi zoo ni, since you are biology students lagi, itu yang kamu kena tengok. Dia asal dari mana sebenarnya? Ada yang even jauh diambil dari Afrika lagi. Kena bawa. Satu memang untuk education purpose lah. Dibawa ke Malaysia tu. Even panda pun
Polar bear saya pernah nampak sama. Polar bear. Serius polar bear? Ya, Di mana? Singapura Zoo. Oh, okay. Bayangkan tumbuhan pula. Haiwan yang di North Pole tu pun ada juga. Okay. So itu adalah dia punya kelebihan lah. Ex situ conservation, sambil-sambil kita conserve, sambil tu juga dia boleh jadi educational purpose, bagi peluang untuk orang lain tengok. Okay. Enough about that. So ini adalah rehabilitation center in Malaysia. Kita tengok. Okay, kita ada rehabilitation kita sendiri. Ini yang Simbing bagi tahu. Teacher pun ada pernah pergi dulu tapi time kecil tidak berapa ingat. Ingat gitu-gitu sajalah. Yang ingat banyak orang tidak berapa Okay. Tidak berapa melekat di memori. So we have our own rehabilitation center for orangutan di Sepilok. Lepas tu we have elephant sanctuary di Pahang. Okay, kalau elephant ni biasanya kita tahu di Thailand kan, tapi di Pahang pun kita ada. Ni apa ni? Panda. Tapir. Panda. Tapir. Tapir ini dia pun sebenarnya kesian juga, dia diancam kepupusan. Jadi sebab itu dia ada Wildlife Conservation Center di Sungai Dusun, Selangor. Okay. Spesies ni adalah untuk Malay tapir. Dia memang khas untuk Malayan tapir. Okay. Dan ada juga Gharial crocodiles. So, Makan orang. Ya ke? Ya, Cigo. I don't know Buaya. that, tapi buaya. Ini batapir. Kok tapir makan orang? Dia close feature dia macam apa kan? Babi sikit. Mungkin dia ada itulah common ancestor kan. Kita sudah belajar phylogeny tree. Mungkin kita boleh trace balik. Rupa-rupanya dia ada common ancestor. Okay, lepas tu Bornean sun bear. Dia close to, di dekat dengan area Sepilok tu jugalah, sebelah-sebelah. Ni di Lokawi pun ada sun bear ni. Berapa ekor? Tidak ingat. Okay. Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Kan. So ini adalah in situ. This is in situ. Kalau di zoo tu dia ex situ kan. So this is in situ conservation. Okay. Bird sanctuary. Bird sanctuary ni sangatlah banyak kita boleh jumpa lah bird sanctuary. Kalau ex situ di Labuan, dia ada satu bird sanctuary. Kita boleh pergi tengok banyak spesies burung dalam satu tempat yang dikumpulkan di Labuan. Ada burung berkacau berlaki. Tidak ada peacock tu kah? Ya, siapa pernah pergi? So boleh pergi lawat lagi sekali lah. Kalau sudah lupa-lupa, pergi tengok balik. Okay. So that is rehabilitation centers yang kita ada di Malaysia. Okay, back to our topic. Okay, so this is 8.3 sudah. About microorganisms and viruses. Okay. Coronavirus kan. Kenapa dia tiba-tiba pergi sana tu? Sekejap. Okay, microorganisms. Dia don't get confused with the kingdom. So ada few names di sini. Kita nampak dia macam hari tu nampak nama ni di kingdom. Kenapa ada lagi microorganisms? Sekarang kita bincang, now we're discussing about microorganisms. Kita mau tengok organism yang micro, yang kecil in size. Okay, this is bila micro ni maksudnya kita observe pun mesti dalam menggunakan mikroskop. Okay? Kalau macam bakteria tu yang kita nampak, kenapa kita boleh nampak bakteria? Contohnya bakteria roti kan, mucospecies tu yang warna purple lah, warna hitam lah, apa biru. Sebab
dia forming koloni. Dia berkumpul. Itu yang kita boleh nampak. Sebab itu kita boleh nampak dia. Okay. So microorganisms, sekarang ni kita bincang tentang microorganisms. So microorganisms yang ada dalam silibus kamu ada 5. First, bacteria, protozoa, algae, fungi, and viruses. Okay, kita pergi setiap satu. Start with bacteria. Okay, bacteria ni, bacteria ada 2 kan yang kita, for the kingdom of bacteria. Apa dia? Eubacteria dengan Archaebacteria. Okay, so ni bacteria generally. Secara general. So bacteria do not have nucleus. Kita sudah tengok hari tu. So maksudnya bakteria ni dia because it under prokaryotes. Kenapa dia prokaryotes dan it don't have nucleus? Kalau dia tidak nucleus, jadi dia tidak DNA kah? Kan kita cakap kalau dalam nucleus tu it contains DNA material and all that. Dia ada DNA tapi it doesn't being enclosed in one nucleus. Dia maksudnya it free floating at the cytoplasm. Dia ada DNA, cuma dia tidak tertutup dalam bentuk nukleus. Okay, so this free floating genetic material known as nucleoid. Ataupun some of bacteria they have plasmid. Plasmid ni apa? Plasmid ni pun sama juga. It contains a genetic material. Plasmid ni dia bentuk macam ni. Dia bentuk macam ni. Dia double layer. Plasmid. Okay. So bacteria, it can exist as a single cell. As a single cell diploid ataupun pair in a filament, chains or cluster. Cluster ni lah sebab itu dia kolonis kan. Dia berkumpul dalam satu tempat. And it can exist in a few shapes such as coccus, which means sphere, bentuk sfera, vibrio. Vibrio ni maksudnya dia apa tadi tu? Dia mempunyai ekor. Sekejap, kita lukislah dulu. Okay, coccus. Mana sudah saya punya ni? Oh, sini. So, coccus ni maksudnya dia sphere. Vibrio ni maksudnya dia akan ada ekor dia. Contohnya ni ada bakteria dan dia ada ekor. Bacillus bentuk rod ataupun macam bentuk bateri tu. Okay, and then spirillum ni dia bentuk spiral. Dia macam Maggie sikit. Okay, spirillum. So, that is bacteria. Characteristic. Okay, sekarang kita tengah bincang about the characteristic of this bacteria. Dan bakteria ni sangat kecil dan it can only be observed under electron microscope. Okay, that is bacteria. Next is protozoa. Okay, protozoa ni dia di bawah, kalau di kingdom dia di bawah kumpulan Protista. Okay, so protozoa, they are animal-like unicellular. Kenapa kena panggil animal-like? Bukannya dia berbentuk seperti animal, tapi because it has a feature where it can move, motile. Motile ni maksudnya able to move. Okay, this protozoa is able to move. So macam mana dia move? Using pseudopodia, pseudopodia maksudnya kaki palsu. Ini pseudopodia ni biasanya siapa yang kejap. Ingat apa mikroorganism yang guna pseudopodia untuk bergerak? Paramecium. Paramecium? Tidak. Euglena. Amobia. Amobia, Euglena lain. Okay. Amobia. Ameba, cara pronounce dia. Okay. Ameba, ini dia yang ini tepi-tepi ni, ini adalah dia punya pseudopodium. Mana-mana bahagian pun. Okay, tidak kisahlah. Kalau contoh dia mau bergerak ke atas sini, dia mau bergerak ke atas, so dia akan extend dia punya kaki.
atau pseudopodium dah. Contoh yang ni dia akan extend. Dia mau ke atas, mau ambil makanan di atas. Kalau makanan tu ada di bawah, dia akan extend ke bawah. So any parts of the organism boleh bergerak secara pseudopodium. Dia tidak fix kaki dia mesti yang di bahagian macam kita kaki di bawah. Tidak. Okay, kalau cilia tadi paramecium. Cilia, where are you my... Okay, ni. Cilia. Kalau cilia ni dia macam berus-berus. Where are you? Okay, ni. Ini paramecium yang macam selipar tu. Selipar Jepun tu kan. Lepas tu di tepi-tepi dia ni ada berus-berus cilia. Cilia ni general lah. Maksudnya dia bukannya hanya ada di protozoa. Asal bentuk yang macam berberus. Yang macam teacher lukis ni berus-berus ni dia akan kita panggil dia cilia. Okay. Flagellum tadi tu yang kamu panggil euglena. Euglena dia akan ada ni macam dia ekor. So euglena ni akan membantu dia untuk bergerak. Flagellum. Okay. Itu adalah first character. So maksudnya protozoa ni dia boleh bergerak. So it is motile. Okay, motile maksudnya it able to move. Berbeza dengan bakteria, dia orang tidak bergerak. Non-motile. Kejap ah. I'm having problem with my mouse. Kalau kamu perasan. Ni. Okay. Dia pandai conteng sendiri. Okay. Next characteristic for protozoa, usually found in aquatic habitats. Kawasan yang berair, free living or parasitic. Maksudnya dia bebas ataupun dia kena parasitic maksudnya living in a host. Dia mesti ada host baru dia hidup. I mean protozoa ni dia suka hidup dalam host untuk dapatkan makanan. So itu kenapa they considered as heterotroph ataupun autotroph. Kalau yang perlu makan benda lain, we call it as heterotroph. Contoh macam ameba dengan paramecium adalah heterotroph. Sebab ini kita tengok ameba ni, dia perlu makan benda ni. So dia perlu ada pseudopodium untuk bergerak sebab dia adalah heterotroph. Tapi kalau euglena, dia autotroph. Auto sebab dia ada chloroplast. Dia boleh buat makanan sendiri. Okay, so far so good? Good. Yes. Yes. Alright. Ya. Algae. Okay, algae ni sebenarnya sangat besar sebab even algae itself dia ada kingdom dia sendiri. Okay, so algae consists of unicellular ataupun multicellular. Okay, unicellular maksudnya single cell, multicellular dia ada dalam satu organism tu ada beberapa sel. So contoh untuk algae for unicellular is Chlamydomonas. Okay, Chlamydomonas dia agak famous juga dan bentuk dia sangat senang mau ingat. Itu kamu boleh tengok di buku teks lah. Okay, dia bulat lepas tu dia ada macam lipas. Dia ada thread like coming out. Okay, lepas tu usually found in ponds, lakes and oceans. Tengok sebesar-besar laut pun dia boleh survive di situ. And some have flagellum to move in water. Macam tadi itulah Chlamydomonas, dia ada flagellum yang dia punya macam teacher cakap macam lipas tu. Dia ada cabang keluar. Okay. And algae have chloroplast which makes them autotroph. Okay, jadi algae ni dia memang berwarna hijau. Kalau di kolam pun kita boleh nampak algae, semuanya warna hijau. Okay. The fourth one, fungi. Fungi ni pun sama. Fungi ni sangat besar sebab dia ada kingdom yang khas untuk fungi sahaja. Kalau tadi protozoa dia di bawah
kingdom Protista lagi. Tapi fungi ni dia ada their own kingdom. So maksudnya ada berbilion-bilion jenis fungi yang ada. Okay. So fungi consists of unicellular, contoh yeast, ataupun multicellular muco. So yeast ni maksudnya dia single cell saja lah. Dia bulat macam tu saja. Kalau multicellular untuk muco species, kamu boleh tengok di buku teks. Inilah yang bakteria roti, bukan bakteria, sorry. Kulat roti. Kulat roti. Okay, yang berwarna-warni tu kita boleh nampak dengan mata kasar sebab dia berkumpul bentuk koloni. Okay, and then the body made up of thread-like, bukan thread-like ya, typo. Thread-like network of hyphae called mycelium. Nah, ini adalah ulangan yang kita sudah belajar bahasa kita tengok kingdom hari itu. Okay, this is the same characteristic lah. This is the fungi. Fungi dia ada mycelium. Okay, and then fungi are heterotrophs. Fungi are heterotrophs. Dia tidak boleh buat makanan sendiri sebab dia tiada kloroplas, dan they are types of parasites or saprophyte. Okay, so parasites again dia living in a host. Dia mesti ada perumah untuk dia makan. Okay, dia absorb the nutrient from the host ataupun dia absorb the nutrient from a decomposing ataupun dead organism. Saprophyte. Contoh yang paling senang tu yang kulat tu lah. Kan, kulat pokok, dead organism dia tu pokok tu sudah pokok mati. Jadi saprophyte ni dia hidup di atas pokok kayu yang mati tu. Jadi dia absorb the nutrient. Sebab decomposing ni dia mesti ada mengeluarkan nutrient untuk this fungi to survive. Okay, ada satu lagi. Viruses. Okay, viruses. Viruses actually is not a cellular organism. Dia tiada sel pun. Dia tiada cytoplasm pun. Sebab itu kita sometimes they considered as not even a living things. Sebab dia tiada cytoplasm, dia tiada sel. Tapi it still can reproduce as they living in a host. Kalau dia jumpa host, dia boleh reproduce. Okay. Kalau dia tiada sel, kalau dia tidak considered as cell, tapi sebenarnya dia ada satu ini yang bahaya dia. Viruses ni. Sebab dia ada nucleic acid, dia ada DNA, dia ada genetic material. And then capsid. You can look at the refer the picture in page 158. Di situ kita boleh tengok macam mana sebenarnya secara apa orang bilang ni 3D lah, lukisan 3D. Kamu boleh tengok macam mana feature virus ni sebenarnya. Dia tiada cytoplasm, dia tiada mitochondria and all that. Dia simple saja. So dia ada RNA dan dia ada capsid. Okay, capsid ni maksudnya dia punya macam kapsul dia yang tempat tersimpannya DNA or RNA. Okay, and then the size is too small. Typo lagi. Okay, and only can be seen using an electron microscope. Okay, so sebab itu kenapa satu lagi sebab dia RNA, dia boleh berubah watak, dia boleh mutasi. Sebab itu coronavirus kan, dia boleh bertukar-tukar, dia jadi bertukar-tukar lah apalah. Dia ada satu RNA and then dia contoh RNA dia ni, this contoh yang simple lah. Kita sudah belajar tentang RNA kan, DNA. DNA dia dua double helix. Mana pen? Okay. So RNA dia mana? Okay. DNA dia double helix. Okay, RNA dia satu single sahaja. So bila dia RNA, ini yang lebih bahaya sebab dia boleh senang berubah bentuk, berubah watak. So let's say genetik dia di sini dia A,
ATGC, susah dia mau lukis ni. Okay, AGC, where are you my cursor? Okay, AGC. Ini RNA ya, single ni RNA. Jadi kadang-kadang dia boleh berubah. Sini ni dia tukar sudah jadi AGCT. Yang lagi kuat dia punya sifat. Maksudnya kalau ada antibody mau hapuskan dia bertukar sudah. Dia bukannya AGC. Contoh antibody itu dia hanya boleh hapuskan virus yang AGC saja. Tapi bila virusnya dia bermutasi, dia sudah jadi dia upgrade, dia jadi AGCT. Ada T sudah di belakang. Jadi antibody itu dia tidak berlawan sebab antibody ni dia spesifik. Kalau dia lawan AGC saja yang dia berlawan. Kalau virus itu sudah berubah, dia tidak boleh hapuskan lah. Yes, ada yang mau tanya? Okay. So, sebab itu kenapa RNA virus coronavirus ni dia adalah jenis virus yang RNA. Dia senang bermutasi. Sebab itu kita tengok ada varian barulah, ada dia dari Afrika, dari India yang lagi bahaya, yang lagi cepat boleh berjangkit. Okay, and then satu yang kita tengok dia punya first character, virus ni it's actually a non-cellular organisms. Sebab itu kenapa masih selamat kalau kita bersentuhan, tapi jangan sampai dia masuk dalam badan kita. Virus tu masuk dalam badan. Dalam badan kita dia boleh stay di dalam badan and then dia boleh reproduce. Itu yang bahaya bila dia sudah start reproduce. Okay. Tapi ingat ada kawan kamu siapa? Kau yang share video tu kan, bila orang yang ada vaksin ni. Okay, vaksin. Apa kaitan vaksin dengan virus? Siapa boleh cerita? Yang kamu tahulah. Dia akan hasil antibody to kill the virus. Okay, vaksin akan hasilkan body to kill the virus. Vaksin ni ambil daripada mana? Dia punya protein kalau tu. Protein of Coronavirus. So actually mana-mana vaksin pun dia punya yang kita tahu secara apalah teorinya lah kan, kita ni bukan saintis. Jadi dia akan ambil virus ni dan dia akan weaken, dia akan lemahkan atau dia akan matikan virus tu, and then dia tukar, itulah vaksin. Okay, dia akan, lepas tu vaksin tu akan suntik dalam badan yang kita ada ni kan, injection of vaksin ni. Bila suntik dalam badan, maksudnya itu adalah satu cara kita introduce dengan our antibody untuk hasilkan antibody. Okay, this is virus. Hasilkan antibody untuk lawan this antivirus. Tapi virus ni kita tahu dia tidak akan menyerang kita dengan teruk sebab it's actually just a weaken ataupun dead virus yang telah mati. Kita cuma mau introduce sahaja, mau bagi tahu. Okay, to our immune system, this is coronavirus for example. This is a coronavirus. Kalau next time datang pergi attack masuk dalam sistem kita, kita sudah ada antibody untuk lawan. Kita tidak akan jadi lebih teruk. Okay?